हेलो हाय आपण सबको तो आज ब्लॉग को आपण ढेर सारा वेलकम आम दिन तरफ। तो आज आम पलि आस गोटे रेस्टोरेंट को खाया जोटा कि भुवनेश्वर में बहुत ना कर लोक मैंने भी कहते भल भल फिडबैक देते या विषय। तो आम आसो आम पलाशुणी माने पलाशुणी तो कहींपारे पूरी बाईपास रोड जो अच्छी सेकेंड वाइफ किचेन तो से आसचु। तो ये शुणु भाई मटन कषार माने मटन जो भी रेसिपी तार माने गोटे अलग प्रकार अच्छी माने कौन मार्केट रे दबदबा। तो आम जीवा टे दुजन जगह पशा खाइबा आपण मानू देखा कौन कौन आम खाइलु कौन ना टेस्ट केमती कौन थी ओवराली सब किसी तो चलतु। तो फाइनाल देखु आमर जहाँ जहाँ आम मैंने ऑर्डर देलु आम 3टा मटन कषा देचु आठी खायाटा जो दिया हुए ये प्लेट दिया हुए आ कदली पत्र आगे आम जो मेन जो आइटमटा आसनी किंतु एटा भात आस जाइए आलू चपटा आस जाइए चटनी आस जाइए। देखो फाइनाली ये मेन डिशटा जोटा मैंने जो आम ये आसचु भाई आमर नहीं आसले तो स्पेशल मटन कषा यहाँ अच्छी सूपटा आम 3 जन जेहतु आसचु तो आम ये खाइबू आइटम माने दबदबा बहुत और जोटा देखते आप यहाँ कलिजा कषा माने कलिजा कीमा कराई एटा कषा कराई देखो तार ऊपर केमती देखा आप कहतु कहते ऊपर मटन कषार टेक्सचरटा केमती देखा कौन कौच खाइबा जोटा आसीगला स्पेशल यहाँ हूँ आम सालाड दही टे पड़ी आगुरी किंतु भाई एमती दौन आगुरी नॉर्मल सुखिला था पत्र दौले इथर फास्ट दही पकईकी पूरा एमती गोटे जगार पूरा देते तो पूरा बढ़िया देखा ओवराली खाया देखला तो लोभ आसला अपेक्षा करनी बट जी खाइबा आपन कहवा आई पिलाटा तो पूरा अपेक्षा कर बस पेट्रोल लाला जल्दी जल्दी। तो फाइनाल देखो मामली बतर कहीदेव कौन कौन अच्छी ये भलसे मुझे आपको देखी किंतु मुझे काढ़ी काढ़ी देखी दूसरी कौन कौन है देखो यहाँ हूँ मटन मटन देखो पीस तो ऊपर बढ़िया देखा प्लेन थाली की गोटे काढ़ू आउ देखो यहाँ नली पीस देखते देखते तो यहाँ हूँ स्पेशल नली पीस आई पीस मजा कौन मटन खाई से जानी आईटा देखते कलिजा कलिजा पूरा छोट छोट कर कीमा कर देखो केते छोट साइज आई पूरा फुल हो कलिजा ये मटन टी टेस्ट कर बढ़िया कषाटा पूरा कषा भाया लगे मटन क्वालिटी बहुत बढ़िया टेस्ट पूरा बढ़िया अच्छी आ मटन सहित देते जो सूपटा गोल खाइबा भात यहाँ टे नबा मटन कषार जो झोल टे चर्बी सहित झोल टे नबा गोल खाया मजा आसगला जहाँ कह बहुत दिन एमती मटन खाई ना मिस कर पूरा आज पूरा मन शांति होगा खाई मटन टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगे आमको सूप भी भल होती कलिजा टी खाई आप देखा कलिजा बढ़िया होती ये जो 3टा आप खुनी पारे सबूर टेस्ट जहाँ जहाँ जगह जी बढ़िया अच्छा मटन टा तो स्पेशल माने फोकस बढ़िया है मटन कषाटा आगुड़ा तो आम घर खाया देसी खाया आलू चकटा चटनी बहुत बढ़िया आटा देन सैड देखो ये सालाड यहाँ दही की हल्का गोल टे नहीं आप खाइबे जदि बढ़िया ओवराली माने एपन जाए खाइलुनी सब जगह खाया बहुत बढ़िया टेस्ट भी बहुत बढ़िया तो खाया स्टाइल टिके डिफरेंट मो खाया स्टाइल टिके डिफरेंट फर्स्ट लेंबुटा टिके चुपुड़ी भात ऊपर तापर टिके भात आनी की टिके गरम गरम मुसना भात खाली भात खाइबो मटन झोल हाँ हाँ झोल सहित खाला बेले से जो टेस्ट आसुच झोल रु मटन स्मेलटा आसुच अरोमाटा तार पूरा ओवरऑल पूरा एते सुंदर अच्छी मैंने पूरा आत्मतृप्ति भाया लगुच गोटे मुझे कषा आनी मटन पूरा पीस पूरा टेंडर पूरा केते सॉफ्ट देखो बढ़िया एमती ना कि सिझा हो जाए मैंने कषा है कि सिझार टेस्ट आसुच
ସେଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଟନ୍ ପୁରା କଞ୍ଚା ଥାଏ, ରେଡ୍ ରେଡ୍ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛୁ ନା ଏଥିରେ କ'ଣ, ମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଇଏ କରିବେ ଯୋଉ ଚର୍ବିଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି କଷା ଭିତରେ ଏମିତି ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଚର୍ବିଟା ଯେତେବେଳେ ଥାଏ, ତେଲଟା ଭାସୁନି, ସେ ତେଲ ଭାସୁନି, ଯେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଚର୍ବିଟା ପଡିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ବାସୁଛି ମଟନ୍ ସହିତ, ତା ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଆହୁରି ଏନହାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଖାଇନାହାନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଆଜ ଭଜା, ମାନେ ଏଇଥିରେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଆଜର ଯୋଉ ଭଜା ଯୋଉଟା ବିରିୟାନୀରେ ପଡ଼େ ଆମର, ସେଇଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଳୁ ଚକଟା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଳୁ ଚୋଖା ବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ବହୁତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଖାଇଥିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ହେଇଛି କିଛି ପଡ଼ିନି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଫୁଟଣ ଆଉ ପିଆଜ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ସେତିକି। କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲର ସେ ଯୋଉ ସ୍ମେଲଟା ଆସୁଛି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆଳୁ ଚକଟାର ବି ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବେ। ଚଟନି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଚଟନିଟା ହେଇଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରରେ। ତେବେ ଆପଣ ଭାବିନଥିବେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଚଟନି ବି ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ମାନେ ଭାତ ପୁରା ଗଳିଯିବ, ଏ ଝୋଳରେ ତ ଭାତ ରହିବନି, ତା ସହିତ ଖାଲି ଆପଣ ଭାତ ଆଳୁ ଚକଟା ଚଟନିରେ ବି ଭାତ ଗଳିଯିବ, ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ସାଲାଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଲାଡରେ ପୁରା କାକୁଡି, ଗାଜର, ଧନିଆ ପତ୍ର ପୁରା ସରୁ ସରୁ କଟା ହେଇ ପଡିଛି, ପିଆଜ, ଦହିର ବି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷର କ୍ୱାଲିଟି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମେଣ୍ଟେନ କରିଛନ୍ତି। ଘର ସାଲାଡ। ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ ଆମେ ବାଇଗଣ, ଦହି ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦହି ବାଇଗଣଟା ଆମର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି ଆମେ ପକେଇଥାଉ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ପକେଇଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ, ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ଅଛି, ରାଗ ରାଗ ଅଛି, ଲୁଣିଆ ଟିକେ, ମାନେ ସବୁ ଫ୍ଲେଭର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆସୁଛି। ଯିଏ ଦହି ବାଇଗଣ ଖାଉନଥିବେ ବି ଏଠି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ କେତେ ହାଇଜିନିକ, ଏଇଟା ରିୟୁଜେବଲ, କିନ୍ତୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଅଛି ତା ଉପରେ, ଏଗୁଡାକ ତ ସବୁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମାଟିରେ, ଏଗୁଡା ସବୁ ପେପରରେ, ମାନେ କୋଉ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହାଇଜିନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବେନି, ଏକଦମ ଝକାସ୍। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି, ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟା ଭାତ ବୋଧେ ଦିଥର ଖଣ୍ଡେ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଦିଥରଟି କିଏ କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରିବେ କାଳେ, ସେଥିପାଇଁ। ସବୁ ଅଛି, ଆଗରୁ ସାଲାଡ ବି ଥିଲା, ସାଲାଡକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ସବୁର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତ ଗୋଟେ ଥାଳି ଖାଲି ଆସିଲାଣି। ଏଇଟା ବୋଧେ ଭାତ ବୋଧେ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଓଭରାଲି ଚାଲିଛି ସବୁ ଖାଇବା। ଆଉ ମଟନ କଷାଟା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଖାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଷ୍ଟ ମାନେ ପପୁଲାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଭାଇଙ୍କର ମଟନ କଷା, ତ ସବୁ କିଛି ଆମେ ମିଶେଇ ମାସେଇ ଖାଉଛୁ। ସେ ଯୋଉ ଆମ ହୋଟେଲ ଭିତରର ଆମ୍ବିଏନ୍ସ କେତେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ, ଏମିତି ବେଲୁନ ଫେଲୁନ ଲାଗିଛି, ସଜାସଜି ହେଇଛି, କେତେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓଭରାଲି ମାନେ ଏଇଠି ପୁରା ଗାଁ ଘରେ ବସି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଇଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ କିଚେନ୍, ଏଇଟା ବାହାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଥର ଭିଜୁଆଲ୍ସ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ବି ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି, କେମିତି ମାନେ ପୁରା ଚାଳ ଫାଳ ପକାଇକି ପୁରା କୁଡ଼ିଆ ଭଳିଆ କରାହେଇଛି, ତାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଗାଁର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦେବ ଏ ଜାଗାରେ ବସି ଖାଇଲେ। ଆଉ ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି ସବୁ, ମାନେ ଲାଗିବ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ପୁରା ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମେନୁ ଦେଖେଇଦେବେ ଭାଇଙ୍କର, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ମେନୁରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମର ଭେଜ୍ ଥାଳି, ମଟନ କଷା ଥାଳି, ଆଉ ଚିକେନ ଥାଳି, ଚିକେନ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ, ମଟନ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ, ଆଉ ବାକି ପାର୍ସଲରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ସଲ ବି କରାହେଉଛି। ଭିତରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦିଟା ଜାଗାରେ ଆପଣ ବସିକି ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇଠି ଚାହିଁବେ ବାହାରେ ରୋଡର ମାନେ ଭ୍ୟୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏଠି ବାହାରେ ବସି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଭିତରେ ବି ଏମିତି ବସି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ କେତେ ସାରା ଲୋକ ବସି ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଭିତରର ଡେକୋରେସନ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି, ପୁରା ମାନେ ଗାଁର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି ଭିତରେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ମାନେ ଏତେ ବଢିଆ ସେ ସଜା ହେଇଛି ନା ଭିତରଟା, ଆଉ ଆମ୍ବିଏନ୍ସଟା ଓଭରାଲି ମତେ ତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆମେ ତ ଫାଇନାଲି ଏଠି ଖାଇଲୁ ଆଜି, ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ମାନେ ସବୁ କିଛି ଓଭରାଲି ବଢିଆ। ଆଉ
तो फाइनाली आमर तो सेकेंड वाइफ किचन लंच सरीगला आज आप वीडियो देखिले आशा करुँच बहुत बढ़िया लगी। टेस्ट बहुत भल थिला, क्वालिटी भी बहुत भल अच्छी, हाइजीनिक भी अच्छी, सब जिनस प्रॉपर्ली माने से माने मैनेज करूचंती, जहाँ जितेबाला जो दरकार डाकिले आसिक दौरान सर्विस भल माने यदि हम कह सर्विस बहुत बढ़िया। किंतु बहुत सारा आम भिडियोज देखीचु आमर भाई मैंने भी कहते मटन भल ना खराब अच्छी या अच्छी से अच्छी बहुत सारा कथा कहते ओवरअल आम जी जिन खाइलु आपको से रिव्यू देचु, ऑनेस्ट रिव्यू देचु। तो मामाली भी देची रिव्यू, मुझे देची, आम दिजा देचु। आमको तो टेस्ट भल लगे बस ये कहबार आपको जो मैंने वीडियो देखले फटाफट गोटे आसतु खातु आप मतामत कमेंट सेक्शन में रखिए।